Oh, sige, tira. Tira. Pag ganyan-ganyan lang yan eh. Yan ah. Alam mo, pag ganyan-ganyan, senador na yan. Senatorial to. Yan yung mga moves na pang senador. Gusto nyo ba makita yung moves na pang presidential? Ha? Gusto nyo, presidential naman. O gayahin nyo ako. Presidential. Presidential yan, presidential. Alam nyo, magandang exercise po to ha. Tingnan nyo ha, yung mga nanonood. Gayahin nyo ako ha. Simpleng exercise. Balikat para hindi magka-frozen shoulder. Oo. Ba, ganyan-ganyan lang. Ngayon, yung leg nyo, ganyan-ganyan nyo lang konti. Ganyan, mawala yung frozen shoulder. Oh, masakit kamay nyo, ganun lang.